Belai kino kok tuma kaham tui phaiya lukurun bagai. Sondon kesagai kufur zat sara nacho busa sara kaham ungi jong kaham belai kino. Sondon bufang nacho omong kha jong pujula blog khobja doila kami utpol debramani yago sondon je jara sondon bufang nangai rokha nai manu bini mobile number kha 8132 99 4156 o number call khaji lukrok belai kino sondon bufang sara kaham nacho je lukrok nangai jong kha tabo bini ro sondon bufang Polipego tasak naik ko bo lailan bisa jong tahu pin kuktin lukrong norok kok kena botong kok sakat di report buka TV cái cơ sắc cara tông ta, cái asing ta cara ba, cái kuno cara. Nung kun supply dokter kam an bujana pakai ni ro sondon sara Oh tabung no garik, tu bui pelang tango, ko ekso buka. Emang pangsa busra pal. Pangsa orang pakai saya mana ka, emang no ang ekso bisa kada pun tong ta. Abo orang pakai apa salah kai, untuk kai 10 taka. Ba apa korot pongo sondon aro kai mata kabang mano sara soisyo bufang kai mano bisingo tabo 300 hayok tong korot ta tuka. Nobaro baik thang kabaksa. Cái tabo 300 hay lấy tông phun à? Jangan mungtom nun mo. Anh em dolly à kami nó, em nó kagos photo ra có thằng cái. Jompu jola blog ni yang kisah posting galawa. Ahita an kami. Em nó kagos photo cái Mohim Chaudhry para. Anh cái buổi Dak nam cái ở paran muông dolia para. Ahita. Em nghe tao lukurong han tom samu kinno saram bagi janak ni bagi. Lukurong no kobong na musung wang. Jatuh dong. Aban uprati ukop jisikai di. Engkai la phol manai. Phol to kaham manai ang to mang te ting to ha phol. Cái gì sẽ government ra tới sẽ các bang mà cái abo dasar kali baru cái chỗ tay vào bang itu mana abo rumah salia ta nó karena wo ang dia pu bo aku permission bagi apply kerja tunggu halan ita ini bung kia sekali kan ani bung Polda Burma mana retirement kang Solo lah kaisa to tanggra ka tak lagi ini pun telah kasih pada kan, enggak paham. Ani orang total crossing go 8 lakh, tapi kan selangannya 12 hotel atau 16 lakh rupiah. Enggak cross tu tengok, nah hamil sampai ani ada 3 lakh rupiah, 12 lakh, apa itu? Abang barale tengok semua, asal kita.